Halo guys, welcome back to my channel. Aku akan coba membuat video ini as fast as possible because I'm getting like fucking overstimulated with that lights. But tanpa lights kayak jelek, udah kamera burik, makin jelek kan. Di video kali ini aku akan membahas tentang the reason why I go bald. Ada banyak alasan kenapa aku botak. Alasan pertama, karena aku pengen aja. Karena aku dari dulu pengen botak. I just love experimenting with many hairstyle, dan salah satu hairstyle yang aku mau eksperimen adalah botak. Aku pengen tahu kayak bagaimana rasanya, kayak the way I feel about being botak, the way other people perceive me ketika aku being botak, experience kayak gimana gitu ya. Yang kedua, karena ketika aku memiliki rambut panjang aku merasa terjebak. I feel trapped. Karena pindah tempat. Natural lights. Yeah, it's hoarding core. But I think it's kind of pretty cute concept, I guess. Oke, lanjut ya. Alasan yang nomor 2 adalah I feel trapped, terjebak dalam sebuah ekspektasi, social expectation yang mengharapkan seseorang dengan jenis kelamin tertentu itu harus berpenampilan tertentu. Contoh, karena gue terlahir perempuan, society mengekspektasikan aku rambut panjang, dan itu yang bikin aku trap, bikin aku merasa terjebak dan merasa tertekan kan ekspektasi itu, dan aku merasa tidak bisa bebas melakukan apapun, melakukan berekspresi seperti yang aku mau karena ada ekspektasi dan tekanan seperti itu. Jadi rambut botak ini adalah sebuah bentuk pemberontakan, sebuah bentuk I don't give a shit with your nonsense social expectation, bitch. Yeah, it's like that kind of energy that I'm trying to communicate with my hairstyle. Dan alasan yang ketiga adalah it's a part of my gender affirming care. Dari yang tahu belum, now I am identifying myself as a trans. Kayak aku masih bingung ya dengan identitas genderku gitu. Sometimes I feel like he, him. Sometimes I feel like they, them. Sometimes I feel like any pronouns. Sometimes I don't give a fuck if you call me she, her, she, her, me. But also there's some days when I feel like so fucking irritated and take it like so personally when somebody she heard me. Some days I feel like, I don't know, I'm just a piece of shit, a piece of dust, if that makes sense. I think I'm like leaning more into trans, so I just can like feel myself now with my hairstyle. I usually hate looking myself in the mirror. Kayak biasa tuh kayak benci lihat diriku depan kaca karena kayak I look like a woman and I hate it. Dan kayak aku terlalu fokus terhadap penampilan fisikku instead of what inside. I usually hate like the way I look, dan kayak terlalu bergantung pada rambutku dan penampilan luarku instead of mengandalkan apa yang aku punya di dalam diriku. Rambut botak itu
sebenarnya juga membantuku dalam proses penerimaan diri dan kepercayaan diri yang rendah. Kok gitu gelap sih anjir. Karena aku tuh kayak sekarang aku tuh kayak lebih bisa kayak mengappreciate my bare face, appreciate myself tanpa kayak harus, oh my god, how do I look with my hair, like why I'm so fucking ugly. Like I always deal with low self-esteem. Turns out there's something that does not align with me, which is my gender identity. But now after I figuring out that I'm trans and exploring like what kind of hairstyle or like what kind of expression that make me feel the best, itu jadi kayak membuatku lebih bisa self acceptance. Sumpah like ini jelek banget cuman. Alasan yang keempat apa ya, kayaknya itu doang sih alasannya. Yang pertama rangkumannya adalah, pertama pengen aja, yang kedua sebagai bentuk pemberontakan, dan yang ketiga sebagai gender affirming care. So far itu sih alasan kenapa aku botak. Ya, coba mengingat-ingat lagi ya, kayaknya sih itu aja sih guys. Mungkin next time aku akan beli microphone. I don't know, I just feel like just nice like holding a mic and talk. Kayaknya enak di sini deh, natural lighting, kayak lebih rata gitu loh. And that's it for today's video. Video kali ini itu aja, gak yang terlalu panjang. Aku malas juga ya kayaknya gak terlalu panjang, itu lagi mager anjir. Hari ini aku tuh kayak bingung ya, antara aku mau keluar atau mau tetap di rumah. Kayak I feel like I'm dressing up. Akhirnya aku jadi kayak I'm dressing up a little bit and like I feeling like I'm wearing makeup. Tapi kayak aku mau keluar malas dan gak terlalu bokeh. But I do not want to like the way I look, my cuteness is going to waste. So I decided to make a YouTube video. That's it. Thank you so much for watching this video. Alasan kenapa aku botak. Thank you so much for subscribing to my channel. Watching, kalau belum subscribe, please subscribe, especially my fellow queer friends, queer community here, trans community here. Please subscribe. If you have like other YouTube channel, mungkin kita bisa berteman. So thank you so much for watching, and I see you guys in my next video. Bye. Cuma ternyata kamera depanku bagus coy. Aku kira selama ini kamera depanku tuh jelek and bobrok. Kan nggak bagus, tergantung lighting aja. Selama ini karena aku videonya di gelap-gelapan dan like look at that, natural lighting, the power of natural lighting, the power of Mother Universe. Oh my god, tea, I look so tea.